جی، تو آج ہم آپ کو جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ یقیناً اس سے پہلے آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنی ہوگی۔ پچھلے 20-30 سال میں ایک ہمارے لائف سٹائل میں، لیونگ سٹائل میں جو تبدیلی آئی ہے اس نے ہمیں نہ صرف بہت سی بیماریوں کا شکار کر دیا ہے بلکہ ان سے نجات لینا بھی، علاج کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو جب آپ کو اس کا علم ہوگا تو یقیناً آپ اس پہ یقین بھی نہیں کریں گے کہ کتنا آسان طریقہ ہے، کتنا سستا طریقہ ہے کہ اس دور کی جو انتہائی مشکل ترین بیماریاں ہیں، جن میں آپ اب کرونا بھی دیکھتے ہیں، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، ہڈیوں کے درد کی بیماریاں، اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت درجن بھر جو ہماری سب سے بڑی بیماریاں ہیں ان کی وجہ کیا بن رہی ہے، اور اس کی وجہ کا اس ویڈیو کے آخر میں ان سے نجات کا ایک انتہائی آسان اور بلکہ ان کے لاحق ہونے سے بچنے کا ایک انتہائی آسان علاج بھی آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تجویز بھی ہے یا ایک آئیڈیا بھی ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک اور احساس تو ہے یقیناً کہ آکسیجن ہمارے جسم میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ایک آپ کو بتا دوں کہ آکسیجن کی جو کمی ہے وہ ہمیں کسی بھی چیز پر فوکس کرنے میں اور کسی کام کو کرنے میں اس کی صلاحیت کو بہت تیزی سے وہ کم کر دیتی ہے۔ اس کی کمی سے بہت سی بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے، جس میں دل، دماغ، گردوں اور پھیپھڑوں کا جو نقصان ہے یا ان سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں ان کو آپ سر فہرست کہہ سکتے ہیں۔ اور عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بوجھل پن یا تھکن کا شکار ہے، تو یہ یقین جانیے کہ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہماری آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں آکسیجن کا لیول جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو آکسیجن کا اگر ہمارے جسم میں کم آکسیجن مل رہی ہے تو حتیٰ کہ ہم جو چیزیں نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹ یا جو ہم پروٹینز وغیرہ اس میں جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ انرجی میں تبدیل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ ایسا سمجھیں کہ آپ اتنی طاقتور چیزیں بھی کھا رہے ہیں لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ہم ایک اور چیز کا اکثر مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک گھبراہٹ کی سی کیفیت رہتی ہے، ایک مستقل گھبراہٹ رہتی ہے، ذہنی طور پر فیصلہ کرنے میں ہر وقت ایک الجھن کا انسان شکار رہتا ہے۔ تو یہ ان سب چیزوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ آکسیجن کی کمی ہے۔ اور اب تو لوگوں نے پچھلے اس وبا کے عرصے میں دیکھا ہے کہ کرونا جیسی بیماری میں اگر آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جائے تو نہ اس وقت کوئی علاج کام کرتا ہے اور نہ ہی ہمارے جو ہیں پھیپھڑے یا حتیٰ کہ جسم کے اعضاء بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہے کہ سال بھر میں ہمیں انسان جو اپنی ایک ہوا کی مقدار جو جذب کرتا ہے وہ تقریباً 9.5 ٹن ہے، جس میں سے آکسیجن 21 سے 23% ہوتی ہے۔ اور یہ بہت میں اس کی کمی سے آپ کے دل کی دھڑکن آہستہ ہو جائے گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ دماغ کام کرنا ختم کر دے گا، اور میں آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایکچولی آکسیجن ہی انسان کے ہر خلیے میں، انسان کے جسم کے کروڑوں اربوں خلیات میں سے ہر خلیے میں فیول اور جو طاقت ہے وہ در حقیقت آکسیجن ہے۔ اب جو ہمارا، جس کی میں بات کی تھی کہ لائف سٹائل خراب ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں اور ہم عجیب و غریب بیماریاں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ آکسیجن جو ہے کینسر کے علاج کے بیچ میں یا ٹیومرز کے علاج کے بیچ میں جسم میں نئی شریانیں بننے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ آکسیجن کی کمی اس عمل کو بھی ہائی جیک کر لیتی ہے، اور تو اور حتیٰ کہ بچے کی نشو و نما میں، پیدائش سے قبل بھی اس کی نشو و نما میں، تمام چیزوں میں سب سے اہم کردار آکسیجن کا ہوتا ہے۔ اور آکسیجن کے حصول کے لیے جس طرح ڈاکٹر کافی چیزیں کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں صبح کی واک کریں اور باقی چیزوں کو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ریگولر نہیں ہوتے ہیں، کوئی شاید لاکھوں میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو واک کو اور اس روٹین کو زندگی بھر اپنا حصہ بنا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پانی زیادہ پئیں، پانی سے بھی آکسیجن آتی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پھیپھڑے جو ہیں وہ 84% پانی پر مشتمل ہیں، گردے 79% پانی ہیں، دماغ جو ہے وہ 73%، حتیٰ کہ سب سے بڑی اور حیرانگی کی بات ہے کہ ہماری ہڈیاں بھی 32% پانی سے 32% پانی ہماری ہڈیوں میں۔ اور ایک ادارہ ہے آئی او ایم کے مطابق ہمیں عورتوں کو جو ہے وہ تقریباً 3.25 لیٹر اور مردوں کو تقریباً 4.25 لیٹر پانی ڈیلی پینا چاہیے، جس سے آپ کی آکسیجن لیول بھی مینٹین رہتا ہے۔
अच्छा, अब मैं आता हूँ उस तजवीज़ की तरफ या उस आइडिया की तरफ जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और फिर मैं आपको इसके बाद वो आपको फ़िज़िकली आप उसको देखेंगे भी और यकीनन आपको खुशी होगी देख के। अच्छा, इसमें तजवीज़ ये है कि हम अमूमन रात को सोते हैं और हमारी ऑक्सीजन लेवल जो है वो ज़्यादातर रात को कम होता है। हम बंद कमरे में होते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एसी इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम चीज़ों से सुबह जब आप उठते हैं तो थके होते हैं, जिस्म टूट रहा होता है, उठना मुश्किल, ये सब ऑक्सीजन की कमी के अलामात हैं। तो एक ऐसा आसान और सादा सा एक काम नुस्खा जिसको अगर अडॉप्ट कर लें तो ना सिर्फ ये कि हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि जो बीमारियां लाहक हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी बहुत जल्द निजात मिल जाएगी। वो ये है कि आप अपनी छत पर अपने अपने जहाँ मुमकिन है वहाँ छत पर आप छत पर सोना शुरू कर दें। और छत पे सोने में हमें क्या होता ये है कि हम इसमें सुस्ती करते हैं, कभी मच्छरदानियाँ कभी कुछ, तो इस चक्कर में फिर हम वो सोते भी नहीं हैं। फिर पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहती है कि एक सोए दूसरा अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, चीज़ें उठाए रखें। तो आज जो मैं आपको चीज़ शेयर करना चाह रहा था, जो ये वीडियो बनाने का मकसद था, उसमें वो सबसे अभी अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ थोड़ी देर तक। उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि आप अपने घर पे ख़ुसूसन जब घर आप बना रहे हैं तो इस वक्त आप ऊपर एक जाली का कमरा साथ बनाएं, और आप उस जाली के कमरे को इस तरह डिज़ाइन करें कि उसके तमाम अतराफ़ में जाली हो। और अब आप वो कमरा देखें और फिर उसके फ़ायदे देखें, और फिर यकीनन आपको, अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल में तब्दीली लाते हैं और इसको एडॉप्ट करते हैं तो यकीन जानिए कि आपको 1-2 माह में ही पता चल जाएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली की है। और वो जो एक्सरसाइज़ है, वॉक है, वो अपनी जगह ज़रूरी हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी का एक बहुत बड़ा ज़रिया ये भी बन सकता है। आप देखेंगे कि आप सुबह कितनी जल्दी उठते हैं और आप कितने चुस्त उठते हैं। अगर उसको मुवाज़ना आप कमरे के अंदर सोने से करेंगे तो आपको हैरत अंगेज़ फ़र्क और मुस्बत उसमें चीज़ें नज़र आएँगी। यानी अगर 6 घंटे कमरे में सोए हैं तो क्या सूरत हाल है, और अगर आप बाहर छत पर इस तरह सोए हैं तो तब क्या सूरत हाल है। तो अब आपको मैं आपके साथ वो उसकी वीडियो और उस आइडिया को मुकम्मल तौर पे शेयर करता हूँ। जी, जी, ये वो छत पे बनाया गया जाली का एक एक कमरा है जिसके तमाम अतराफ़ में जाली है, और जो कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आप क्योंकि अमूमन हम बाहर गर्मियों में इसलिए नहीं बैठते हैं कि मच्छर का मसला होता है, ख़ुसूसन अगर हम सोने की बात करें तो इसलिए अक्सर अवॉइड किया जाता है कि इतनी मच्छरदानियाँ, इतना चीज़ें कौन करे। तो इस किस्म के सेटअप के बीच में आप बहुत अच्छे तरीके से एक बेहतरीन तरीके से आप कह लें एक सेहतमंद लिविंग का ये बहुत बड़ा ज़रिया है, क्योंकि ओपन एयर में सोने से रात को आपकी ऑक्सीजन लेवल बहुत मेंटेन होता है, बहुत अच्छा रहता है, और इसके और बहुत से फ़ायदे हैं। और दूसरा ये है कि ये, अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट घर बनाते वक्त हम जिस तरह बाकी चीज़ों को, सोलर को, चीज़ों को प्लान करते हैं, अगर हम हर घर में इस ऐसा एक कमरा भी प्लान कर लें जिसमें 7-8 चारपाइयाँ आ जाती हों, तो यकीन जानिए कि उसकी जो कॉस्ट है वो घर के अपना मुवाज़ने में इशारिया 1% भी नहीं है। अब इतना बड़ा कमरा की कॉस्ट बमुश्किल 30-35 हज़ार आती है। लेकिन ये कास्ट आज से 2 माह कबल की है। अब इसकी क्या सूरत हाल होगी, अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कई जगह ऐसी हैं जहाँ गर्मी का स्पैन 7, 8, 9, 10 माह तक चला जाता है। तो उसमें हम अक्सर, हमारी बाहर निकलने की आदत, मच्छर का अलग मसला होता है, डेंगू से लोग अलग खौफज़दा हैं, मच्छरों की और बीमारियाँ हैं, और फिर आप जितना अखराजात करते हैं, स्प्रे करना, ये चीज़ें, मॉस्पेल इस्तेमाल करना, बाकी एहतियाती तदाबीर करना, तो ऐसी इस सूरत में आपको उनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप इंतहाई खूबसूरत नज़ारा जो सुबह पौ फूटने का होता है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, और बिल्कुल फ्रेश आप सुबह उठते हैं, जिसकी वजह से कि आपका बॉडी का या जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहता है। कमरों में हमारा वो लेवल मेंटेन नहीं रहता है। उसके अलावा एसी अगर आप चला के, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो एसी में सोते हैं तो एसी के अलग मसाइल हैं। तो इसको आप एक बहुत बड़ी सेहतमंद और बहुत बड़ी हेल्दी और बड़ी प्रोडक्टिव एक चीज़ भी कह सकते हैं, तजवीज़ भी कह सकते हैं, जिसको अगर बाकायदा तौर पर अडॉप्ट किया जाए तो इसके बेतहाशा फ़ायदे इसके आपको मुआशी फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, कि मतलब 7-8 चारपाइयों में अगर आप एक पेडिस्टल फ़ैन लगा दें तो वो भी आपको बहुत कंफर्टेबल रहता है। उससे बढ़ के जैसे ज़्यादा गर्मी वाले इलाके हो जाएँ, लाहौर हो जाए, या आप अगर पंजाब के वस्ती इलाकों की बात करें, तो वहाँ पे आप अगर छत पे इसके साथ एक कूलर लगा दें तो आपको तमाम रात इंतहाई कंफर्टेबल सूरत हाल रहती है। चुकवाल में तो अभी तक ये सूरत हाल जारी है, जून के इस माह तक भी, कि कई दफ़ा रात को पंख आपको
पंखा तो बंद करना ही पड़ता है जो लोग भी छत पे सोते हैं। और ये मैं शहर की बात कर रहा हूँ, अगर चकवाल के मज़ाफ़ात की बात करें तो वहाँ तो वैसे ही ज़रूरत नहीं रहती है। तो उसमें इनको कई दफ़ा कंबल भी लेना पड़ जाता है, ऐसी मतलब बेहतरीन वेदर और बेहतरीन चीज़ होती है, और आप ख़ुद महसूस भी करेंगे कि आप सुबह इंतहाई तरोताज़ा और फ्रेश उठते हैं। तो वो अखराजात भी जो आप एक पूरे घर को या एसी के ऊपर आते हैं, और अब क्योंकि महंगाई की नौयत ऐसी हो गई है कि अखराजात का बारे में हर तबका शायद एक जैसा सोचने लग पड़ा है। तो इस चीज़ को लाज़मी अडॉप्ट किया जाए, और घर बनते वक्त अगर इसको बनवा लें तो इसके बहुत मल्टीपल यूजेस हैं। बच्चे बाहर बैठ के इसमें पढ़ सकते हैं फ्रेश एयर में और मौसम में, और आप अपनी चीज़ों में इतनी ज़्यादा तब्दीली महसूस करेंगे इस में बैठ के कि आपको यकीनन एक हैरत अंगेज़ आपको तब्दीली का एहसास होगा।